नमस्कार सांग मैंने एबे गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मानक वेलकम। आज एक्चुअली नन थिला भेज बारी थिला तो से मु आज गोटे भेज रेसिपी बनवा को जाऊँगी जोटा कि हूँ आमर सोयाबीन आलूर बिरयानी। तो घर समस्ते भेज खाया पसंद करती। आज जेहेतु भेज थिला मु कहली कि टिके बिरयानी बनईदवा। बिरयानी मो भाईर मो पुअर बहुत पसंद थाए तो बिरयानी बनवा को जाऊँगी। तापाई सब जिनस जहाँ जहाँ दरकार सब काटिकी रखुली। प्याज टमाटर ये देखो टमाटरटा भी मुझे काटी दूची। टमाटर काटी सब आगुतरा काटी सब रेडी करके रखुची। माने जहाँ भी हो कला बेले मत इजी पड़ो कि जमती मु इजिली सब हाथ पाखे थी सांगे सांगे मुझे करदेवि। तो ये प्याज काटिकी रखीदे सोयाबीन भी पानी रे भिजिकी रखीदी। तापर ये रसुणर चोपा छड़ाऊँगी जल्दी जल्दी केमती करके मसला प्रिपरेशन हम। तो आगुतरा पियाज आमर अदा भी काटी सफा कर रखीदे। रसुण छड़ाऊली रसुण पर ग्राइंडिंग करके मसलाटा रखीदेवी। रसुण ये ग्राइंडिंग करके सब रखी सारापर ए तेल पकाउची। तेल पकईकी जहाँ आमर अच्छी गोटा मसला टिके पकेबी देखु एमती बनूची। आमर ये केबे चश्मा पिंधती आज पिंधि चश्मा कौटी की जदि जाती चश्मा पिंधती है। आज तांको देखा होनी बोली लाइट भी लगे दी कहूची कि तू टिके आखि परीक्षा कर से करूनी। देखो ये कौन पकड़ इटा गोटा मसला पड़ा देखो सांग मैंने है आमर बिरयानी चाउल थुआई देखो पियाज भुसुंग पत्र कौन काटी देखो फुटिला ये देख देख ए फुटिला ये देख ये आमर हसुंच टिके टिके खडर 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 कर देबे। हाँ हे आसीले दही आसी मुझे काली राति दही बन दियो बोली से कहले ना आमे आमे किणिक आनिब ऑर्डर टे करदेबे। देखो बिरयानी पाउडर भी आम बाहर यहाँ बिरयानी पाउडर आमर ये अच्छी बिरयानी पाउडर यहाँ है नि बिरयानी पाउडर देखो बिरयानी पाउडर देखो नि आमर बिरयानी पाउडर बिरयानी पाउडर आसीगला आईटा आम मसला डबा देखो सांग मैंने आमर मुझे आपन आमर ये देखो पियाजटा लाली पर्यटन हम कि पियाजटा भी लाली है हाँ हाई बीम रे अच्छी आमर खडर हाँ हाँ आमर खडर 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 चली टाटिया थालिया टाटिया राक रखीदे भितर जी दही बुंदी आसी दही बुंदी बुंदीटा देखुन तो बुंदीटा जाकि नहीं आसी हाँ ओएलएक्स मंगाई मुझे कहली कि गोटे काम कर आमर डायरेक्ट निआरे पकईदे कहला ना 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 तेल रे पकईले टे भल लगे गोटे काम बिरयानी चाउल खाइदे बिरयानी चाउल खाइदे मसला खाइदे प्याज खाइदे सब जहाँ अच्छी सब खाइदेबू इनग्रेडिएंट्स खाइदे कि तू हिटर हम तो हिटर नहीं गैस तो पेट
ବଲ୍ ହେଇକି ବିରିୟାନୀ ହେଇଯିବ। ଏଟା ମିଛ କଥା, ଏଟା ମିଛ କଥା, ନା ତୁ ସେଇଆ କର। ଏଟା ନା, ଏଟା ମିଛ କଥା, ଏଟା ମିଛ କଥା। ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ହେଇଯିବା। ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଦୋକି ସବୁଠୁ ଚିମନିଟା ଲଗେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତମେ କହିବ କେମିତି ଥିଲା। ଟମାଟର ପଇଲା, ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ତା ଭିତରେ କଣ କରିବୁ ନା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ। ହେଲା ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି, ରେଡ୍ ଚିଲି ପକେଇବ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପକେଇବ। ଟିକେ ନାହିଁ, ରେଡ୍ ଚିଲିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବ, ନହେଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେନ୍ ରାଗ ମେନ୍ ଯେଉଁ ରାଗ ଓଲଟା ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଧା ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରା ରାଗ ଲଙ୍କାଟା ଅଳ୍ପ ପକେଇବ। ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଟମାଟର, ଲଙ୍କା, ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଟିକେ ଖଡ଼ର 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 କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ହେଉଛି ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମସଲା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାକୁ କେତେ ଚାମଚ? ଛୋଟଟା ଛୋଟ ଚାମଚ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପକଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକେଇବେ ଆଉ, ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଦେଖିକି, ଚାଉଳ ଆଉ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣ ପକେଇବେ। ଲୁଣ ପଡୁଛି, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆମର ଏଠି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମନି ଆସୁନି। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବି ଚଳିବ। ଏଠି ଯଦି ଟମାଟୋଟା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି ପକେଇ କାଟିବୁ, ଯଦି ଟମାଟୋଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ବି ପକେଇବା ଆହୁରି ବେଟର ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ବିରିୟାନୀର ଯେଉଁ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେଫ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଥିଲେ ତ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ପୁଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଥିବେ ଭାତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରେସରରେ ହେବ ଭାତ। ବିରିୟାନୀ ସେ ଜଲ୍ଦି ପାଇଁ ସେ ଆମର ପ୍ରେସର ୟୁଜ୍ କଲେ। ଅଧ କିଲୋ କାଜୁ ପକେଇବେ। ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି କମେଡ଼ି କରୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ମୋତେ ରଗେଇବା ପାଇଁ କି ଅଧ କିଲୋ କାଜୁ ପକାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାଜୁ ପକାଇବେ, ମସଲା ମସଲି ପକାଇବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଯାହା ବି ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବେ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ପକାଇବେ, ଯେତିକି ହିସାବରେ ଚାଉଳ ପକାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବେ। ଗୋଟେ ସିଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ବିରିୟାନୀ ବନିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦହି ବୁନ୍ଦି କରିଛି, ମାଆର ମୋର ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲା, ବିରିୟାନୀ ହେଇ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିକି କମେଡ଼ି କରୁଛି। ମାଆର ମୋର ଏଇଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ
तारीफ शुणी आखि मिटी मिटी कर सारे लाओ कहतु टे केमती लगुच मु तो खाई मत तो भल लगी तू बनईचु जे बनई था सी कहे ना मत माने मत भल लगुनि अरे जे बनई था सी कहे ना भल लगुनि बोले मु तो कहूँ मत भल लगिला माँ भी खाई माँ भी कहला भल लगिला आम जे बनई सी माने ता पाटर टे शुणा भल से कहना भल देखो ये आमर पुअर मोर खाई सारी आम ये माँ रा नानी खाऊँ है आमर माँ तार लुण आनबी भिडियोटी केमिति लगिला दयाकोरी कमेंट रे कहिबे जदि मो चैनल को नुआ देखुछनी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ, थैंक यू।